Misaka ang kabalaka sa maminiday sa Carbon Public Market human nila ipadayag ang ilang pagsupak sa joint venture project tali sa dakbayan sa Sugbo og Megawide Construction Corporation. Tungod niini nipahigayon sila og lihok protesta kagahapon sa hapon aron ipahayag ang ilang kahadlok nga mahimong pribado ang merkado nga dugay na nilang panginabuhian. Alang ni Jovelyn Gomez, ang pangulo sa Karbohanong Alyansa nga naa na ang makadagkuan sa Megawide og sudlan na nila ang pagkolekta sa bangan sa public market og nabalaka sila sa ilang kahimtang. Nanawagan si Gomez sa Cebu City Government nga unta reviewon pagbalik ang joint venture agreement kon GVA tali sa syudad og sa Megawide nga maurasab ang Cebu to World Development. Matulosab ni Erwin Gokong sa Simvedco nga ngayan gayud nga reviewon sa konsehal or sa mga konsehal ang kontrata nini gumikan kay alkansi man ang syudad. Dugang nini nga mamahal gayud ang mga palaliton sa karbon kung ma-privatize na kini. Ilang gipadayag nga ang Carbon Public Market dili lang usa ka proyekto kundi simbolo sa pinabuhi sa libuan ka Sugboanon. Ilang gipasiugda nga ang city government mo'y angayan nga mogasto sa redevelopment sa merkado aron masiguro nga magpabiling publiko og patas ang operasyon niini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada no sa FM Cebu, The Music and News Authority.